Adi da, adi. Oras. 4 rounds era laban. 4 rounds. Kuna na to ibanan dayo na to. Na low blow. Opay na la diri tagakuan. Panda kunang tagakuan na to ibanan na score. Kunang kuan maiban na ni score. Din daw layan rules nga naibanin score dayon. Unintentional iban dayon score. Ano, butang nila kita, Bing. Nakaka-protect tagihapiton. Bunay-bunay. Butang kita? Oo. Ano sa waray na, boy? Adto na lang ako sa AJ. Ito na lang ito. Kang kanit cellphone yung nagtutunog? Der, kang kanit ito? Oo. Asya na lang ko ni timer. Ano yung bunso? Cellphone hain? Awa din na lang kang bunso. Asya na lang ko nito timer. Nightlog. Ang kangkuan naka-recover pa nga niya to. Waray pa 60 seconds pero ginibanan lagi pa nim score. Oo. Para gud magdaog hira kay pustahay. Diretso iban bis din nga rolls waray kita. Da, kompostad to. Ang kan coach Janjan pala, 5 na. Sering-sering pa nga, ada harol sit loblo. Sering ko pasahe ako bisla screenshot. Bisla screenshot, waray man nahipasa. Nga nakadat rolls pa ka accidental loblo mo diretso ibanhit koan score. Naka-recover pad to ha, recover pad dayon. Pero inibanan lagi score para lahira magdaog.